Ntelemu presidento ya di kon darami a Sandinieri salbe do ko la jakabri sanji dantan donc jamunta jambi kadwali alke na ko do ko kijanto donc alla seron alla do ko tata nyaadi nyin sanken ko na do ko bu tata nyami bimbe dami alhamdulillah rabbil alamin tento be man soy nyin sanken da pim ba ko ma sel sabu ko to sabu ala ni fasar sowan wale la ko en signi sanken ko ne jang ay Sandinieri merol be ka funyo manan na min kato se kunno min to min fate sano ay ka funyo ma ko ngana do ko ke wodo ko fanan na ke jang ni ngake so ko nan kabata ya kige ila fi fen si na fama ni so le bula ko ne ya dom ye futaje ni ku ya italo ne be mun fola atena tana bala fasa to merol ye ay jang to potonan ako merol sina ngana ne bata ha ko fefe jang nin kato kuntamento kana wala laja serun sa mun tambita alde muni fijango nim campagne min tambita tenti nga jabolu do ku jang nga patanse ki jang nga fenko nga poaboron ki jang ani kan salato wolom nga wolbe do ku jang na nyindo nude patanse lu nyebere ki jang bare wodolu nga do fen sotoje bar jabo nga do ku wo jabol e ko mawir no nyonna to nyanta wir no la nyonna parce que na jabo imeron itatale jambol kidita fon telephone kontanta ko nyina campagne alhamdulillah be soni ala bar na jabol pare ta kakino ke nata je kankan ko no jabol ikaji jambol kaji wo kinke wato manna dol fan tataji le mankino fanke woya tinna birim be wirla ni min nata doron ala jabo jama problem do ja kondor woyji ma min fisiyata e wir aye samba wala tinna me wirno nyonna butu nyebondi dami nata muro kana ko take woto bar wo fana konto kono ni min sim tel arrange anin be min ko ma jang ye dukare yem makoy mbe bamburi ko ma be bamburi ko ma sam min sin tenni ter be nafa ye dukare en tel makoy na jabo wo aboru wola fi fendo min sim arrange ye wo sambanyena ye nangana do ko ke wala jang hanin be jabo kel jabo hanin masiya a jabo do mandinke ngani fi fendo do ko abal bari jabo nyinan campagne saba nka jabo do ko mo kana jabo kenyalo ta rosero fana na fanna la be tembe jumale it's jobe kerine wala al solata makoro façon jumale rosero fana na fanna la man problème sotoje parce que ji ko wo man batandi jang ni sanken ko na birin dun taja sembe dami ji ko man mo batandi jan ji on kanalen kado ku soto ni campagne tambilan fan ka ji to to basen kono ha min be natim wol fana be wakilin ya wolal baro soaro be dami sai merol batata wolal yero soaro cika ina bite yabon yene ya cika tun fana ina bite yabon foja ni be la palansol ban wode ni simba koyno ye ma koy rosoaro ngolandi ye solution do tru ye min si arrange barko fanan ko la ngajel ko nyina amunta kukuto linata donc alena ko do kubla neti yoji jele nganyamboji jeto anin kukoten do est ce que aytan del drum ala to kul mutale ko do kafunda kono al salfan munafeno tiyo bijanne tubanyo bijan nyambol bijan mano bijan wol be mu fenneti mi yalon ko asimona fano ni ala yibondi silanyin mal ni masata lam ni be futanda wato makaira la nin tata wol bondije nin be dunati kandi campagne kon wo fana ngan nasa ko min dil yemma koy fi fendol ministre arrange itellel yalon yemma koy woluto ha ngoludo ko tilkando
tembo munto alte do mundu mo wafika momo kera do mundu sotere mu yalon ko asifitano dimbaya mbeñi oro min kon ni kabrin campagne mon tam kabrin campagne min tambita han kado mo ndi sotonole kado mo ndi sotonon kamin bondi janka samba dimbali ka ton ka ni nga samba kado domo ni nga dom nkamurulen kado mo ndim fana wa fi made safuna sondum pour ya sotoje woyati na be sayrin ja wodum jang be ja woto ba roswaro ye ma ko nga wululandi Indin kirambe dani combien d'hectares le dieto kabiri sanju male aliya kadu do kujuma ñu tekije te aliya wi fana mun kam donc jang 3 hectares le bijanto nanyin kadu sa metal demande ay sanji dan tambole o nga projet nyen kamana munela pour ka musol makoy porque nintil kando sita musol ka batale musu jama ka tamale kata kumpa borole diul la école fourniture ka ñene wo dalilo nata projet ñene Espagne ning tubabol dol ka fota ñoma nga ONG yele jeto nata projet ñi ala nata mako ala nata projet ñi kamana janto musol mi be do ko la janto ngamra plus de 120 personnes donc projet ñi manatina fenna pour na population ñil kana baté ka bata min kenu dol diul jamal 40 ñata jeto manque de moyens wala tinna wol dalilo katani ñim projet te bar projet ñi de alhamdulillah mbakanne ndum man dang woda malawo mbe ku jamal fanal nomale donc man sola fenna fo duadro min satinna ka ngaba min na fo wala sin harji yala dal ngajele ñena ko ala ku jamal le ki donc mun ka dañu espace o comme le mun lu bijé le mangol bijé mun kat ñamboti abiji mun ka tuba ñu tab malo fo bijé alo bi wi mun ka ma est-ce pour que balu so ñandelo way nga pour que balu so ñandelo ni tata jube ñina ñin 3 hectares ol birin tonkon fa tonkon ñabe do kule nga tuba ñol ki je tole nga ñambol ki je to tiol bi je to fana nga mano fana ki je tole ndum mambandi folo jaberol fana nga jaberol ki je to la ni ñim patatol ndum mambandi hanbi firo law mbakan ne folo ko be ke nka be ke munela pour amélioration balu aussi sonayano molbulo nyamen tolom ani difficulté ci talano molbulo porque wati katambe dama fe fom mu me fon ka banne o donc maka ku kamala pour que ma koy roke ka balu sonayandino nyamen to wala mala biotio ngajele fana adai ke donc ñina ko kola amunda sa ngir jam fon karamula fanala jakende la fanala fana adai ke ba kata ko fanala si mbaka ne porque mambaze point kilin no porque mbe hôpital to porque ñina amam me fon classe bu ñu fay ma inauguré no nga classe bu ndantam fana lo janto wo fo mamba ngabra ni ngam bandi janto mbe borla jeto le ngata flasho ñinki jeto ani poste de santé ñu fana ko fana ngo fana ifenke jelle musoli saje da hatal porque dol jam fatale otol tijeto ambulance tijeto donc momi yalon ko tiumbala yo ci kay yake sareto to wo mu problème dole tium bo dalilo kam manna to facilitation di molla pour min satina ko si sonia non nañul ka bata nyami batan ba ma fo mba be bonola peut-être tel si ma ko no ko kurindin to doron mbo wo kelale dal c'est Directeur de l'école élémentaire. Je m'appelle Moudlami Diamé, je suis le directeur de l'école élémentaire de Saniyeri, ici présente. Et je suis vraiment satisfait, et toute la communauté de Saniyeri s'est satisfait des réalisations faites par l'ONG ADAIC, en collaboration donc avec la commune de Poligna en Espagne, mais aussi la participation aussi de la commune de Carantaba. Et nous souhaiterons vraiment continuer la collaboration avec cette ONG pour éventuellement la réalisation d'autres salles de classe, mais aussi le vieux bâtiment là qu'on avait demandé aussi à ce qu'il soit réhabilité pour qu'il puisse avoir plus de salles de classe. Et aussi le mur de clôture, on avait demandé aussi à ce qu'il soit réalisé pour au moins la sécurisation de cette école et aussi des infrastructures qui sont là. Mais vous avez bénéficié de combien de salles de classe? Oui, nous avons bénéficié de 3 salles de classe et un bureau.
un bureau et que nous souffrions très longtemps. On n'avait pas de bureau, j'avais pas de bureau, je travaillais dans une salle de classe. Mais avec cette ONG, on a pu bénéficier de ce bureau et vraiment je suis très satisfait de cela. Et aussi, nous avons demandé aussi l'octroi aussi des matériels informatiques qui nous permettront de faciliter dans le travail, surtout dans nos évaluations, comme les ordinateurs, les imprimantes, les photocopieuses, mais aussi le projecteur. Donc vraiment, on voudrait vraiment avoir ce matériel pour vraiment nous aider dans le travail. Vous avez d'autres choses à dire? Oui, c'est presque ça. Hein, c'est donc, comme j'avais dit, le bâtiment à réhabiliter, la clôture pour sécuriser donc, le matériel qui est là, mais aussi le matériel informatique et aussi la salle informatique que nous avons promis et même d'autres salles de classe pour au moins se résorber les abris qui étaient là. Et donc avec ces installations, nous pourrons vraiment faire un bon travail à l'école. Hola a todos, sobre todo en el Ayuntamiento de Poliña, los que nos financiaron el proyecto. Bueno, aquí están las salas del cole. Pues lo que he visto yo hoy aquí, estoy muy contenta porque el trabajo que habéis hecho aquí no tenemos es que no tenemos palabra, mejor dicho. Yo estoy contenta y estoy muy orgullosa del trabajo que habéis hecho aquí porque han construido 3 clases y una oficina para el director del cole. Por ejemplo, el director ha hablado aquí, está muy contento y está muy satisfecho del trabajo que habéis hecho. Lo que hemos hablado también aquí, la fotocopiadora y algunas cosas, ordenadores por ejemplo, y la sala donde podemos dejar esos materiales también dicen que es muy importante, que lo necesitan también. Sí, podemos trabajar en eso para poder ayudarles. Y hay algunas clases también que están un poco mal, poco no, que están mucho mal. Si podemos ayudarles también será mucho mejor porque lo necesitan aquí. Sobre todo la fotocopiadora porque van hasta sello para imprimir los papeles y eso a veces tarda un poco y a veces les cuesta problema también. Pero el trabajo está bien hecho, las clases de hecho han empezado a estudiar ahí porque las tablas y las mesas ya están dentro y han empezado a estudiar dentro de las clases y eso es algo que agradecer. Sí, agradecemos a todos la asociación de ADAIC, el Ayuntamiento de Poliña y todos los colaboradores también. Muchas gracias.